Vale, tengo otro, este es más cortito, sé que este ha sido el más durillo de todos, 48 minutos, creo que ha valido la pena estos 48 minutos. El siguiente es el episodio 8, son 13 minutos que estoy convencido que ya después de habernos comido estos 48 rapiditos, los 13 minutos se nos van a pasar volando, gente, así que vamos a verlo, como he dicho, el sarampión, esto es un sarampión, gente. Hay que pasarlo, hay que verlo. No podéis decir, yo soy Smart Money y que no te hayas visto las mentorías de Michael. No puedes decirlo, no puedes decirlo. Yo es que hago Smart Money. No, lo que has visto en otros canales, no. Tienes que ver lo que dice Michael, y es así. Es una secta, es una religión. Lo es, somos una secta, suicidémonos, gente. ¿Vale? Pero, hombre, coño, si es que es el creador, es que es el que tienes que verlo. No puedes hacer Smart Money y decir, no, hago esto y no te has visto los vídeos. No puede ser. ¿Vale? Así que, gente, vamos a verlo. Este es cortito, 13 minutos. Ya sabéis que yo, a ver si nos deja los malditos subtítulos. Recemos. Recemos. Hello, folks. Applying institutional order Mira, flow. mira. El cabrón cada vez engancha un tono, al principio te engancha un tono ahí soporífero y te pone un nombre, Applying Institutional Order Flow to Forex Markets. Qué cabrón cómo bautiza los nombres, ¿eh? El tío los bautiza bien, ¿eh? To Forex markets. All right, folks, welcome back. Taking a look at TradingView. Cabrón, habla más This is going to fuerte. be a really short one tonight. It's Bitcoin, Euro. Bitcoin, Michael, Bitcoin. Yo sé que en el 2002 le dio por el Bitcoin. Yo sí que lo sé. Vi varios vídeos. And whenever I'm looking at data from TradingView, this is the data feed I use for Forex pairs only. Forex.com. I don't want to use OAN though. Definitely not them. All right, so we have the daily chart up for Euro Yen. Just so you know, I hate yen pairs. I can't stand them. But for the sake of completeness, this is how you would look for these types of patterns in Forex. Now, I have lots of feedback in the comments section that you don't get to see, but it's really just for me. I get a lot of requests whether or not this is appropriate to be using for higher time frame charts. And I think daily charts are what everybody classifies as a higher time frame chart. So I want you to take a look at this chart before I do any mock-up on it. Pause the video if you're not ready. Still don't pause it, do you? All right, take a look at the relative equal lows over. You see that? It's going to go quick and dirty tonight. Right and dirty. All right, so we have relative equal lows marked out over here. The market has traded down through and created a run higher. Now, here is why I do not like the yen pairs. Okay, I get questioned all the time. Why don't you like yen pairs, ICT? They move around nice. They do this, they do that. They tend to have like a double return to a specific level I like to see, and you're going to see it right here. Okay, swing high. The market rallies through that. There's no fair value gap there. It drops back down in. Then it runs again, taking out this swing high. So we have 2 points of market structure that have moved to the upside. In other words, price is traded above it. Now this leg here, you want to go back through that and see, is there a fair value gap? Well, we have. Si aún no conoces lo que es el Smart Money y el trading institucional, la mejor manera de aprenderlo es mediante los libros de trading institucional. Podrás encontrar los 4 volúmenes a la venta en la página web en el apartado de libros. Podrás ver el volumen 1, volumen 2, volumen 3 y el volumen 4, que habla sobre el scalping y el day trading. Solo tienes que entrar en Hotmart y podrás ver la presentación de este libro y además todo lo que incluye y los temas que vamos a tratar. No te lo pierdas y cómpralo ya. 1, 2, 3, 4. Market trades down into it here. Sends it higher. What's above here? Buy side liquidity. This old high back here could be a draw on liquidity as well. So there's going to be buy stops. Whether it trades there or not, it's irrelevant. Okay, it's likely to draw to it. Just like, playing horseshoes. You ever play the game horseshoes? Not every single time you throw a horseshoe is it going to go on that post, but it's still fun to play, right? So you're aiming at that post, whether you hit that post or not. And this would be the post in the game. Playing horseshoes, you're just aiming for it. Now, obviously, we started trading a new day here, but this
candle, which was the 10th of February 2022, this daily candle, we could trust that this was likely to go higher because we went up, we consolidated, and then start another run into this high here. Again, whether it trades through it or not, it's irrelevant, okay? Because even a failure swing to get above old highs, if there's enough range from being right here at the open to Bueno, reach... es un poquito lo que yo hablo de las estructuras cuando las irrespeta, ¿no? Lo que dice aquí, hace este alto, acumula un poquito y genera un nuevo alto, ¿sabéis? ¿Sabéis cuando yo digo que irrespeta esas buy sides o sell sides, que es continuación, entonces, que continúa el precio hacia donde está irrespetando? Un poquito lo que está buscando, ¿eh? No, ya os digo yo que yo cuando explico no ando muy lejos de sus explicaciones, solo que las intento hacer quizá a veces un poquito más masticables solo, ¿no? Here, that's enough to take a stab at it and to see if you're going to get... Muchas de las chichas de la que enseña la suelta en los Space Live que hace en Twitter, pero no creo que lo aguantéis eso. ¿Qué va, Fernando? Paso, tío. No, con estos tengo bastante. No, a ver, yo sé que el tío en Twitter tiene mucha... Se mueve mucho por Twitter, le gusta mucho Twitter. A mí es la red social que no uso. Uso varias y esa es precisamente la que no uso. Me parece mega tóxica esa red social, por eso no me gusta. Pero yo sé que sí, que la verdad que estaría bien hacer unos resúmenes de Twitter, estaría guapo. Yield. So that's an example of it occurring on a daily chart, but I'm going to go into this very day right there, okay, the 10th. So we're going to drop down into a 15-minute time frame. All right, here's a 15-minute time frame, and we're going to mark up our chart. Midnight New York time. Market rallies in here. Yeah. And then we go into the New York session right here. So we're going to go into this price structure and ferret out the run that occurred in here. So I'm going to put a rectangle in this area so that way we know what we're looking at relative to this 15-minute time frame. You guys ask why I do PowerPoint slides. This is the reason why. Makes it a lot easier to go right to what I'm looking for. All right, we're going to drop down to a 5-minute chart. Okay, and if you take a look at 7 o'clock in the morning, 10 o'clock in the morning, that's your New York. Vamos, Michael, te estamos ICT esperando, code. más rápido. Time of day that New York session trades form. I have more information in that regard for time of Se day. dibuja aquí una Silver Bullet, ¿eh? Parece que ya lo venía buscando desde 2022, ¿eh? Esto es la Silver Bullet. New York time. Esto es una Silver Bullet. Menos acotada, pero es una Silver Bullet, ¿eh? No os quepa duda. Es una Silver Bullet. Ya lo venía trabajando. Again, on TradingView, you need to have it toggled to that. Everything else, it'll be wrong. All right, so here is the time of day that the forming of a New York setup forms. All right, so we have the market trading down, takes out a swing low, trades down below that, and then punches higher, right above the swing high. Inside this price leg right here is their fair value gap. We're going to start breaking it down top down from 5-minute, top down. We're going to break it down from the 5-minute down to the 1-minute chart. So from this low up to this high, right in there, that's what we're going to study on each new time frame. So oh, ya lo estoy viendo, no me jodas, qué cabrón, ya lo estoy viendo. Ya lo estoy viendo, es una Silver Bullet, en toda regla, ya lo estoy viendo. Ya lo estoy viendo a la entrada. Venga, va, a ver qué me la saca la entrada. ¿Ya? ¿La tenéis o no? Yo creo que os la voy a sacar. ¿La digo o no la digo? Venga, va, a ver quién se atreve. Se ve clarita. Fernando, quiero mis camisetas, ¿eh? Quiero mis camisetas. Sí, dígala, a ver. Creo que es esta de aquí. Creo que es esta de aquí. Ahí está el fair value. Creo, me puedo equivocar, Ahora estoy aquí, igual es otro y aquí me las estoy dando de listo, No lo sé, no lo sé.
Yo abajo, tú abajo, aquí abajo. Esta de aquí abajo. Esta de aquí. Liquidando ese bajo. Este de aquí. Sí, ese. Vale. Uno aquí. Yo digo aquí. ¿Quién más? Fernando la de abajo. Yo digo esta. ¿Alguna más? Ninguna más a las 3, a las 2, a la 1. Vamos a ver qué dice. Ahorita baja después de un minuto. Sí, sí, se queda con todos. This price leg here, do we take out a swing low? Yes. We trade down below a swing low. Does it take out a swing high here? Yes, it does. So now we have a valid condition to see if there's a trade. Go back through this price leg. Is there a fair value gap? Right in here. And this one here. So remember what I was teaching you? It could stab down there. Just be mindful of that. But try to get your entry in on that one there. And that's what we have here. It trades down to it there. Now, the question is going to be is how far will it trade to? Because we're not looking at anything over here like it's a middle of the range type idea. So for expansion type moves, practical lesson tonight, where if we don't have a range to trade inside of, how do we anticipate how far it can trade up or trade down? In this case, we're looking for a long. Where would our targets be? Because the old high is over here. Now, I'm sure if we went to a hard time frame, keep looking to the left, we'll find something. Ah, pero ya lo ha dicho. But a real easy way Ese fair value gap es donde estaba la take- entrada. Bienvenido al canal de Trading Forex TV en directos, en donde vemos estrategias y analizamos y reaccionamos a otros canales. Si todavía no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Muchas gracias. Your price leg over here. See this swing low right prior to this run up? Then we consolidated, dropped down, created a discount, and then created our retracement rally and start to run up into these highs. How can we know? Well, I like to take a fib. Anchor it. Oh, let go of mine. And anchor it to a previous swing. Okay, so from this low to this high. After we leave this consolidation and start to trade higher, standard deviation, -1, and I got a lot of questions. You know, what's my setup for my fib? Una I actually desviación show that entera, on ¿no? the Ha OTE hecho. primer video. So you're welcome to take a look at that. Ahí la está medio cuadrando un poquillo, ¿eh? 133.153 Está medio cuadrando un poquillo. and Una desviación entera del rango. let's see. High is 133.15 and 3. So right to the point that you'd be looking for. And then Es configuración Sí, prácticamente from that. al 50% y luego So, enteros. obviously, when I show example like this, Un it's 100%, un one trade game. 200%. But I hate this pair. I can't stand. There's other markets that can scratch my itch for Forex. Esta es la This one's última not que one I like usaba to trade. desde el 2022. I wanted to come out tonight and kind of give you a quick view of what you could do with these markets using the model. Okay, there is a approach that you can use with the London session. Okay, and London would be marking up your vertical lines relative to New York local time, 2 o'clock in the morning to 5 a.m. So you'd have your bracket. So your operating hours would De be hecho, esto es la hunting Silver setup Bullet, ¿eh? for New York between 7 o'clock in the morning and 10 o'clock. Yo creo que Local la ha New York time. bautizado este año, pero For ya London esto es una session Silver Bullet. trades, you would look for setups Pues that esto es would en New York. provide you a way to trade a fair value gap between 2 o'clock in the morning and 5 o'clock in the morning. Va, Michael, queremos ver los trades. ¿Dónde están? That's as easy as I can make it for you. It's simple. And any additional information you Enséñame los want to trades. have, I have absolutely covered it in other videos in this YouTube channel. Okay, so it's predominantly a Forex channel, and it's only been recently with the 2022 mentorship I'm talking and teaching about the stock indices. Bueno, de So, hecho, el resumen we de have a lot of este requests vídeo, for como Forex. podéis ver, So here you go. es It's simply applying what you've been trained. lo mismo, la toma de liquidez respecto a un bajo, más que la toma de liquidez es el fair value, la ineficiencia, y el horario en que lo está trabajando. ¿Vale? Más bien es eso. With the futures indices, but just applying it to the Forex market, but applying it to the time of day relative to New York or London. And yes, you can take trades in Asia. Yes, you can take trades in London close, but I prefer to have you just trade on these 2 time frames here, or time of day rather, being New York open, which is what's being shown here, 7 o'clock in the morning to 10 o'clock in the morning, New York local time. Again, always, I can't say it enough, because if you don't do this, Mi nivel de Duolingo es insuficiente para este vídeo. Oye, no os quejáis que también aprendemos inglés, ¿eh? and No you os just have it quejéis. set to your local time, it won't work. New But York. it's New York local time on TradingView, 7 o'clock to 10 o'clock. This is the time when you're hunting a setup. Okay, so De las 7 a las 10, UCT,
pero no es GMT. Yo me hago un lío con lo del GMT UCT. De verdad que no me aclaro. Si alguien algún día me pudiera hacer a mí un resumen, lo agradecería, porque soy medio disléxico con estos horarios. Os lo juro. No se me quedan jamás. Nunca. In summary, we can anticipate this market going higher. Why? Because the euro dollar is going higher. You can also check it by going to, let's go to a daily chart first. And you can go to 6E, which is Euro futures. And we'll just use the front month, continuous. Okay, you can see how Euro, where's it been going? So has it been going lower or higher? Clearly going higher. ¿Qué decís? ¿Arriba o abajo, gente? ¿Compras o ventas? Esto es gráfico diario, ¿eh? Gráfico diario. ¿Compras o ventas? Ventas, por aquí dicen. ¿Compras? ¿Qué más? De lado. Tomó liquidez, arriba. Vale, vamos a ver qué dice Michael, va. What has the yen been doing? So when you look at Forex pairs, you want to look for that relationship between the instruments that make up your pair. So euro-yen, euro is strong, yen is weak. So what would that mean for euro-yen? It would mean that if your bias is bullish and you have this underpinning between euro and yen, this is going to make this pair go higher. And it's a real simple way of looking at how to determine these exotic crosses, okay, and how to frame the logic behind whether it should go higher or lower. And then apply time of day, wait for the pattern I'm teaching you, and you won't need to do anything else. You don't need to buy a subscription to anybody's services. You don't need to learn anything else. You don't have to buy any courses. It's all right here for free, and it works. Until I talk to you next week, enjoy your weekend and be safe. Nos vemos, Michael. Bueno, gente, buen vídeo, muy buen vídeo también, dándole valor al horario, como habéis podido ver, el horario 7 a 10 UCT o GMT, creo que es UCT. ¿Qué horario sería de España? ¿Qué horario sería? 6 horas menos, me ha dicho por aquí Fernando, sería 6 horas más, las 7, las 13, de 13 a 15. ¿De 13 a 15? ¿No es de 15 a 16? 6 horas de diferencia con España, ya está, Paul. 6 horas más. Si a las 10 de la mañana, más 2, a las 4 de la tarde, ¿vale? Y le da un rango de 7 a 10, son 3 horas, de 1 a 4. De 1 a 4. De 1 a 4, y él ha acotado la Silver Bullet de horario de España de 3 y media a 4 y media. Y yo cabe a las 9 y media, aquí son las 3 y media. Lo que digo, de 3 y media a 4 y media, que es lo que ha acotado la Silver Bullet para empezar a trabajar. Más o menos, que por cierto, los que vais a ver este vídeo en diferido, el vídeo de la Silver Bullet os lo voy a dejar por aquí, en relacionados, por si no sabéis lo que es, ahí os lo dejo. Bueno, muy buen vídeo, ya veis temas de ineficiencias, hemos visto... yo creo que hoy ha sido un buen día porque la Silver es de 16 a 17, pensaba que era de 15.30 a 16.30, pensaba que era de esa hora, de 16 a 17. Un poco rifirrafe, no me cuadra a mí. Yo estuve mirando, no me cuadra, ya lo repasaré. Tú lo sabes mejor que yo. Eres el de las camisetas, digo, por eso lo digo. Bueno, gente, buen vídeo, hemos visto los Fair Value Gaps. Yo creo que ha quedado bastante más claro para matizar el tema de los Fair Values. Cómo identificar el Fair Value, cómo debe ser el patrón de Fair Value. ¿Qué es lo que debe suceder para trabajar los Fair Values? Ya lo hemos visto, tomas de liquidez, horarios. Así que nos vamos a ir viendo las siguientes mentorships. Creo que por hoy de mentorships ya está bien. Vamos a ver el siguiente vídeo de Ahmad Daniel. Así que antes tengo que concluir este vídeo. Así que buen vídeo para Michael. Me he olvidado su like. Ah, ya lo tiene. Es que ya lo tiene porque ya lo había visto. No es que lo habíamos visto, es que ya lo había visto yo. Así que like para Michael y dejaremos mentorías para mañana.